रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम यसाया की किताब पर हैं और ये पहली नबूवती किताब है, और आज हम इस किताब के 20वें और फिर 21वें बाब का मुताला करेंगे। आज के प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम यसाया 19वें बाब के मुताले से मुस्तफीद हुए और यकीनन 20वें और 21वें बाब में से भी आपके सवालात होंगे। भाई यूसुफ, पिछली किस्त में हमने मिस्र के मुतालिक बात की जी। ये वाज़ेह है कि ये हिस्सा अदालत से मुंसलिक है जो इसराइल के गिर्द की कौमों पर आएगी, कि उन्होंने उस कौम और बाकी कौमों के साथ कैसा सलूक किया। हमें 20वें और 21वें बाब का उन्वान बताइए जिनका मुताला हम आज करने को हैं। ये नबूवती कलाम किस कौम के लिए है? जी हाँ, मैं कहूँगा कि 20वां बाब भी 19वें बाब के तसलसल में है। इसमें मिस्र की अदालत का बयान है, और मैं कहूँगा कि हम 19वें बाब में माजी, हाल और मुस्तकबिल की वाज़ेह तस्वीर देखते हैं। यहाँ उसने बताया कि अनकरीब मिस्र में क्या होने वाला है, और पुराने ज़माने के लोगों का खुदा पर कितना भरोसा था। खुदा बताना चाहता है कि उनका भरोसा कमज़ोर, टूटी हुई ढाल पर है, जिससे उनके ही हाथ जख्मी होंगे। और फिर 21वें बाब में नबूवत के 3 हिस्से हैं, और दश्ते दरिया की बाबत बारे नबूवत बाबल के मुतल्लिक है, दूना की बाबत बारे नबूवत, और फिर अरब के बारे में बारे नबूवत। सही। मैं 20वें बाब की चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। जिस साल सरजून शाह असूर ने तरनान को अशदूद की तरफ भेजा और उसने आकर अशदूद से लड़ाई की और उसे फतह कर लिया, उस वक्त खुदावन ने यसाया बिन आमूस की मार्फत यूं फरमाया कि जा और टाट का लिबास अपनी कमर से खोल डाल और अपने पाँव से जूते उतार। सो उसने ऐसा ही किया, वो बरहना और नंगे पाँव फिरा करता था। तब खुदावन ने फरमाया, जिस तरह मेरा बंदा यसाया 3 बरस तक बरहना और नंगे पाँव फिरा किया ताकि मिस्रियों और कूशियों के बारे में निशान और अचंबा हो, उसी तरह शाह असूर मिस्री असीरों और कूशी जिलावतनों को किया, बूढ़े क्या जवान बरहना और नंगे पाँव और बेपर्दा सरनियों के साथ मिस्रियों की रसवाई के लिए ले जाएगा। भाई यूसुफ, इन अल्फाज में बयान करदा वो अदालत कैसे और किस वक्त मुकम्मल होगी? देखें, मैं कहूँगा कि माजी में ऐसा हो चुका है। उसने कहा कि शाह असूर मिस्र और कूश के साथ ऐसा करेगा, और चौथी आयत में लिखा है, क्या बूढ़े क्या जवान बरहना और नंगे पाँव बेपर्दा सरनियों के साथ मिस्र की रसवाई के लिए जाएगा। ये एक शर्मनाक हालत है, और उस वक्त असूरी कौम बहुत ही मशहूर थी। मतलब कि उन्हें सभी जानते थे कि वो अपने असीरों के साथ ये सलूक करते हैं, और दीवार पर लगी तस्वीर उनकी फतहयाबी जाहिर करती है। वो तस्वीर दरअसल ये जाहिर करती है कि उन्होंने अपने असीरों के साथ दर हकीकत क्या क्या किया। वो उनको रुस्वा करते थे, उनको बरहना करते थे। बरहना, ठीक है। 5वीं आयत, तब वो हरासा होंगे और कूश से जो उनकी उम्मीदगाह थी और मिस्र से जो उनका फखर था शर्मिंदा होंगे। और उस वक्त उस साहिल के बाशिंदे कहेंगे, देखो हमारी उम्मीदगाह का ये हाल हुआ जिसमें हम मदद के लिए भागे ताकि असूर के बादशाह से बच जाएं। बस हम किस तरह रिहाई पाएं? अपनी पनाह यानी मिस्र की ऐसी हालत देखकर उनका ये रद्द-ए-अमल था। मेरा सवाल वही है जो बहुत से लोग पूछते हैं, यसाया नबी 3 साल तक बरहना और नंगे पांव रहा, इसके क्या मानी हैं? बरहना दरअसल उसने अपना लिबास उतारा। जब आप इस आयत और तीसरी आयत का मुआजना करते हैं, चौथी आयत में लिखा है कि वो मुकम्मल तौर पर बरहना ना था, बल्कि मैं कहूँगा कि यहाँ पर लिखा है कि उसने अपना लिबास नहीं पहना और वो 3 दिन तक नंगे पाँव रहा। मतलब उसने अपना लिबास ना पहना और 3 दिन नंगे पाँव रहा ताकि आने वाली मुसीबत का ऐलान करे, जिसका मतलब ये था कि सब असीर हुए लोग शर्मनाक हालत में फिरेंगे। और फिर जब उन्होंने खुदावन के जिंदा और पाक कलाम का कोई भी जवाब नहीं दिया,
تو اس نے فیصلہ کیا کہ انہیں اس عدالت کی تصویر دکھائے، تصویری شکل کیونکہ میں۔ آج کل لوگ ریڈیو کی بجائے ٹی وی کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ سننے کی بجائے دیکھنے اور سننے سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ سو میں کہوں گا کہ خداوند نے بھی بالکل ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے یرمیہ کے ایام اور حزقیل کے ایام میں نبیوں کی نبوتوں کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ایک تصویری شکل پیش کی۔ باب کے آخر میں لکھا ہے، دیکھو ہماری امید گاہ کا یہ حال ہوا جس میں ہم مدد کے لیے بھاگے تاکہ ازور کے بادشاہ سے بچ جائیں۔ بس ہم کس طرح رہائی پائیں؟ ہمیں بتائیں۔ خداوند کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ رکھنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ جو بھی خداوند کے سوا کسی اور پر تکیہ کرے وہ اپنا وقت اور مستقبل ضائع کرتا ہے۔ میں پہلی آیت پر کہوں گا کہ سرجون شاہ اسور نے ترنان کو اشود کی طرف بھیجا۔ معاف کیجیے گا، دراصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بائبل مقدس کے مکاشفات کی سچائی سے انکار کرتے ہیں۔ 118 قبل از مسیح میں دراصل میں کہوں گا کہ کوئی اس بھی کے متعلق ایسا کوئی خبر نہیں۔ تاریخی حوالہ نہیں ملتا، اور اسی لیے لوگوں نے یہ کہا کہ یسایا یہ باتیں خود سے کر رہا ہے بائبل جیسے کی سرجون غلطی۔ نے کہا تھا۔ کوئی غلطی ہی نہیں تھی۔ اور پھر اس کے بعد سبا میں سرجون کا محل دریافت ہوا جو کہ نینوا سے صرف 25 کلومیٹر دور ہے۔ سو اس محل کی وجہ سے انہیں معلوم ہوا کہ تاریخی لحاظ سے سرجون نام کی شخصیت موجود تھی۔ پرانے صحیفوں میں اس کا ذکر کہیں نہیں ہوا، اور بائبل مقدس میں یہاں صرف اس کا ایک بار بیان ہوا۔ اور میں کہوں گا کہ بائبل مقدس پر تنقید کرنے والے جو جواز دیتے ہیں وہ خود ہی بائبل مقدس کی سچائی کو بعد میں کھل کر بیان بھی کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تو بائبل ہی اس کا حوالہ ہے۔ بے شک ابھی کچھ باتیں واضح نہ ہوں، پر وقت کے ساتھ ساتھ سب ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ بالکل۔ بائبل مقدس صحیح ہے۔ اب وقت ہے کہ مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ ہم نے دیکھا کہ خداوند نے یسایہ کو حکم دیا کہ برہنہ رہے اور ننگے پاؤں گھومے۔ کیا یہ نبی کی بے عزتی نہیں؟ جبکہ نبی تو خدا کے کلام کی تصویر اس کے لوگوں کے درمیان پیش کرتے ہیں۔ اس بات سے خداوند کا کیا مقصد تھا؟ خدا نے مستقبل میں لوگوں کو ہونے والے شرمندگی کی تصویر نبیوں کے ذریعے ظاہر کی، جس کی خاطر اس نے نبیوں کو اس حال میں دکھایا۔ جی، ہم نے سیکھا کہ وہ مکمل طور پر برہنہ نہ تھا، بلکہ صرف اس نے لباس نہ پہنا تھا۔ یہ اس وقت کا عالم ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ساؤل برہنہ لیٹا رہا۔ یہ صرف اس کے لباس کے لیے تھا، کیونکہ وہ مکمل طور پر برہنہ نہ تھا۔ اور لکھا ہے کیا ساؤل بھی نبیوں میں شامل ہے؟ اور آج بھی جب ایک کسان کھیت میں جاتا ہے تو اپنے زیر جامہ کپڑوں کا ہی استعمال کرتا ہے، اور میں کہوں گا کہ آج بھی یہ بات بہت عام ہے۔ صحیح۔ بھائی یوسف 21ویں باب کی طرف چلیں تو اس میں بابل کا ذکر ہے۔ اس میں کس چیز کا بیان کیا گیا ہے؟ بابل کی عدالت ہونے کو تھی، اور ایک ہولناک رویا مجھے نظر آئی۔ دغاباز دغابازی کرتا ہے، اور غارت گر غارت کرتا ہے۔ وہ قوموں کو نیست اور ملکوں اور شہروں کو نابود کرتا ہے، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ اپنے نقصان پر حیران نہ ہوں۔ جب وہ دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں تو یہ حیران کن نہیں کہ وہ بھی ایسی ہی موت مرتے ہیں۔ یہ خدا کا انصاف ہے۔ اور یہاں پر بابل کی عدالت ہوئی۔ خدا نے بہت عرصہ اس قوم کو برداشت کیا۔ خدا بے انصافی نہیں کرتا، خدا منصف ہے۔ بھائی یوسف، خدا نے بابل کی عدالت کے لیے کن کو استعمال کیا؟ مادی اور فارس۔ کیا آپ نے ایک شاندار بات پر غور کیا؟ 6 اور 7 آیت، کیونکہ خداوند نے مجھے یوں فرمایا کہ جا نگہبان بٹھا، وہ جو کچھ دیکھے سو بتائے۔ اس نے سوار دیکھے جو 2 آتے تھے۔ 2 کیوں؟ کیونکہ مادی اور فارس نے مل کر بابل پر حملہ مادی اور کیا، فارس۔ گدھوں اور اونٹوں پر سوار۔ یہ عجیب بات ہے کیونکہ گھڑ سوار اکیلا آتا ہے، پر وہ اس وقت بتانا چاہتا تھا کہ 2 قومیں مل کر بابل پر حملہ آور ہوں گی۔ اب میں پہلی آیت کی طرف بڑھوں گا۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے، ایک ہولناک رویا مجھے نظر آئی، دغاباز دغابازی کرتا ہے اور غارت غرغارت کرتا ہے۔ اے اعلام چڑھائی کر، اے اعلام چڑھائی کر، اے مادی محاصرہ کر۔ میں وہ سب کراہنا جو اس کے سبب سے ہوا موقوف کرتا ہوں۔ سو میری کمر میں سخت درد ہے اور میں گویا
दर्द ज़ह में तड़पता हूँ। बेशक वो एक सरकश कौम थी तो भी उसकी अदालत को देखकर नबी को दर्द हुआ। हमें अदालत करते हुए भाई यूसुफ खुदा के दिल के मुतालिक बयान करें। ये खुदा का दिल है और हाँ, वो इसी लायक थे और खुदा किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करता। नबी ने खुदा उनको बयान करते हुए कहा कि मैं ऐसा परेशान हूं कि देख नहीं सकता। हौल यकायक मुझ पर गालिब आ गया। याद करें, सारा जलाल मसीह को मिले, वो यरूशलेम में आया और मैं कहूँगा कि लोगों ने उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया। उन्होंने हाथों में खजूरों की डालियां पकड़ी और अपने चोगे जमीन पर बिछाए। पर लुका के 19वें बाब में लिखा है कि मसीह यरूशलेम में दाखिल होते हुए रोया। दूसरी जगह जब वो मसलूब होने को जा रहा था तो यरूशलेम की बेटियों के लिए रोया और कहा कि मेरे लिए ना रो बल्कि अपने बच्चों के लिए रो। ये खुदा जिसने हिजकिय्याल के 28वें बाब में असूर के बादशाह के खिलाफ नबूवत दी और दाऊद को सिखाया कि साउल पर नोहा करे, और अब वो बाबल की इस खौफनाक अदालत को देखकर दर्द और तकलीफ में मुब्तला है। सही। भाई यूसुफ चौथी आयत है, मेरा दिल धड़कता है और हौल यकायक मुझ पर गालिब आ गया। शफक शाम जिसका मैं आरज़ूमंद था मेरे लिए खौफनाक हो गई। दस्तरखान बिछाया गया, निगहबान खड़ा किया गया, वो खाते और पीते हैं। उठो ए सरदारो, सिपर पर तेल मलो। जिस रात को उसको आरजू थी वो उसके लिए खौफनाक हो गई। इसके क्या मानी है? देखें, इसमें दो चीजें हैं और मैं इन पर रोशनी डालूंगा। जी। लिखा है कि शफीक शाम जिसका मैं आरजू मंद था मेरे लिए खौफनाक हो गई। पहले थस्सलुनीकियों 5 में लिखा है कि जिस वक्त लोग ये कहते होंगे कि अमन और सलामती है, उस वक्त उन पर नागहानी हलाकत आएगी। मुस्तकबिल में कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद ऐसा होगा। लोग सलामती के ख्वाब और सफेद घोड़े को देखेंगे, जबकि मुकाशफा के 6 बाब में सफेद घोड़े के बाद लाल घोड़े का भी जिक्र है और उसके सवार को ये इख्तियार दिया गया है कि वो जमीन पर से सुलह को उठा ले। पर लोग सलामती, खुशी और खुरमी की ख्वाहिश करते हैं और बेलसजर बादशाह ने, मैं कहूँगा कि 1000 उमरा के लिए बड़ी ज़ियाफत रखी। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि दस्तरखान बिछाया गया और निगहबान खड़ा किया गया और उनके लिए लाल कालीन बिछाया गया। मतलब कि उन्होंने कमाल ही कर खुदा दिया। उनका इस्तकबाल बहुत ही शानदार। उसी वक्त आदमी के हाथ की उंगलियां जाहिर हुईं और उन्होंने शमादान के मुकाबिल बादशाही महल की दीवार के और ये गुच्छे किसके पर साथ हुआ? लिखा, बेलशज़र के साथ। बेलशज़र। और जब शाहे बाबल ने देखा कि हाथ का वो हिस्सा लिखता है तो वो ये देखकर डर गया और चिल्लाकर कहा कि शफीक शाम जिसका मैं आरज़ूमंद था मेरे लिए खौफनाक हो गई। दूसरी बात, उठो ए सरदारो, सर पर तेल मलो। उन्होंने तैयारी में बहुत देर कर दी क्योंकि वहां हेरोडिवाइडस के मुताबिक मादी और फारिस के लश्करों ने दरिया का रुख बदल दिया और दरिया फरात का रुख बदला। जी हाँ, और बाबल की ऊंची दीवारों से अंदर दाखिल हुए और यूं के दुश्मन शहर के बीच पहुंचे। मतलब वो ऊंची दीवारों से होकर शहर के बीच पहुंच गए। उसने कहा, उठो ऐ सरदारों, सर पर तेल मलो, जबकि उमरा उसके साथ मैनोशी में मसरूफ हैं। उन्होंने तैयारी में देर कर दी और ये सब कुछ कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद होगा। फिर वो बाकी कवारियां भी आएंगी और कहेंगी, आए खुदावंद, हमारे लिए भी दरवाजा खोल दो, अब देर हो चुकी है। देर से तैयारी करने का कुछ फायदा नहीं, सब खत्म हो जाता है। ठीक है। 8वीं आयत है, तब उसने शेर की सी आवाज से पुकारा, ऐ खुदावन, में अपनी दीदगाह पर तमाम दिन खड़ा रहा और मैंने हर रात पहरे की जगह पर काटी। और देख, सिपाहियों के गौल और उनके सवार 2-2 करके आते हैं। फिर उसने यूं कहा कि बाबुल गिर पड़ा और उसके माबूदों की सब तराशी हुई मूर्तें बिल्कुल टूटी पड़ी हैं। बाबुल गिर पड़ा, ये अल्फाज माजी और मुस्तकबिल के मुतालिक हमें क्या बताते हैं? इन अल्फाजों का दोहराया जाना मुझे फिरौन के ख्वाब की याद दिलाता है। उसने दोबारा देखा, यूसुफ ने उसके ख्वाब की ताबीर की। उसने बादशाह से कहा और फिरौन ने ये ख्वाब जो 2 बार देखा तो ये इस बात का सबब है कि खुदावंद की तरफ से ये बात मुकर्रर हो चुकी है और खुदा इसे जल्द पूरा करेगा। दोहराना यानी कि यकीन से कहना। मुकाशफा 14वें बाब में लिखा है, गिर पड़ा, बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा। और मुकाशफा 17वें और 18वें बाब में ये दोहराया गया है और मुस्तकबिल में रूहानी बाबल के हवाले से ये पूरा होगा। और कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद सब मसीही फिरके
بلکہ ہر مذاہب کے لوگ ایک پرچم تلے اکٹھا ہوں گے، اور میں کہوں گا کہ آج ہم ان سب باتوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ مسیحی رہنما نے دنیا کو بتایا کہ خدا سب کو قبول کرتا ہے، بت مت، ہندو اور خدا سب کو قبول کرتا ہے، اور وہ سب کو اپنے پاس آنے کی یقیناً دعوت جو بھی دیتا ہے۔ مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانے خدا اسے صرف قبول ایک کرتا ہے۔ راستہ ہے، اس نے صحیح۔ کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اگر آپ بت مت کے راستے سے آئیں اور خدا آپ کو قبول کرے تو مسیح کی قربانی بے فائدہ ہوئی، یوں مسیح خدا کا بیٹا نہ ہوا اور مسیحت تباہ ہو جائے۔ لیکن ایسا ممکن نہیں، لیکن یہ ایک بڑے شہر بابل کی تباہی کا آغاز تھا۔ صحیح۔ بھائی یوسف، آپ مجھے 11ویں اور 12ویں آیت پر اپنی رائے دیجئے۔ یہ ادوم کی عدالت کے متعلق ہے۔ ادوم کون ہے؟ اس پر کیا عدالت ہوئی؟ اس کے متعلق بتائیں۔ لکھا ہے ادوما کی بابت بار نبوت۔ ادوما کا ذکر پیدائش کے 25ویں باب کی 14ویں آیت میں ہوا، اور پیدائش کا 25واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ پھر ادوما اور شیر اسو کو ادوم کہتے ہیں۔ تو پھر چاہے کوئی اسماعیل کی نسل سے پیدا ہو یا اساؤ کی نسل سے، وہ ایک ہی ہیں، کیونکہ اساؤ نے اسماعیل کی بیٹی سے شادی کی۔ لکھا ہے کس نے مجھے شیر سے پکارا اے نگہبان؟ نبی نگہبان ہے۔ دیکھیں، وہ لوگوں کو یہاں پر تنبیہ کرتا ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں کہوں گا کوئی ریڈار نہیں تھا۔ بڑے شہروں میں نگہبان رکھتے تھے۔ اس کی نظر تیز ہوتی ہے اور وہ چکنا رہتا ہے تاکہ دشمن کو دور ہی سے دیکھ لے اور آنے والی لشکر کی آواز کو سن سکے، اور آواز سننے کے بعد لوگوں کو چلا کر بتائے، نرسنگا پھونکے۔ تاکہ اس کے سارے لوگ اس خطرے سے آگاہ ہو جائیں۔ ترجمے میں لکھا ہے اے نگہبان، رات کی کیا خبر ہے؟ لکھا ہے اے نگہبان، رات کی کیا خبر ہے؟ اور نگہبان نے کہا کہ صبح ہوتی ہے اور رات بھی۔ یقیناً جو خدا کے منتظر ہیں ان کے لیے سویرا ہوگا، اور جو خدا اور مسیح کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے صرف رات ہے۔ لکھا ہے اگر تو پوچھنا چاہے تو پوچھ، اور تو پھر آنا۔ ایسی قوم اور دغاباز لوگوں کو بھی، اور عبرانیوں کے 12ویں باب میں لکھا ہے کہ اگر وہ خدا کے پاس لوٹ آئیں تو خدا انہیں قبول کرتا ہے۔ بھائی یوسف، اس کے بعد آخری بار نبوت عرب کی بابت ہے۔ 13ویں آیت سے وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں اس کے متعلق مختصر سا بتائیے۔ جی، ماضی میں نبوکت نظر کے ایام میں ایسا ہوا، اور یہاں تک کہ عرب بھی نبوکت نظر کی نظر سے نہیں بچا۔ لکھا ہے تمہارے باشندے روٹی لے کر بھاگنے والوں سے ملنے کو نکلے۔ اور پھر اس کے بعد 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ کیونکہ خدا نے مجھے یوں فرمایا کہ مزدور کے برسوں کے مطابق ایک برس کے اندر اندر کیدار کی ساری حشمت جاتی رہے گی، اس میں نہ کچھ بڑھا نہ گھٹا، کیونکہ مزدور ایک دن بھی اور کام کرنا نہیں چاہتے۔ اس نے اپنے حق کا اس نے استعمال اپنے حق کیا۔ کا پورا استعمال کیا، اس نے مزدوروں سے پورا کام لیا۔ ایک برس کے اندر اندر کیدار کی ساری حشمت جاتی رہے گی، اور تیر اندازوں کی تعداد کا بقیہ یعنی بنی کیدار کے بہادر تھوڑے سے ہوں گے۔ یہاں بابل کی تباہی جیسی تباہی نہیں ہوئی، یہاں کچھ لوگ بچ گئے، اور تیر اندازوں کی تعداد کا بقیہ یعنی بنی کیدار کے بہادر تھوڑے سے ہوں گے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے۔ اس نے ان پیشن گوئیوں کی سچائی کا بیان کرنے کے لیے کہا، کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا نے یوں فرمایا۔ بھائی یوسف، جب خداوند بولتا ہے تو ہمیں کس بات کی یقین دہانی ملتی ہے؟ اس کتاب کی شروعات میں اہم الفاظ لکھے ہیں، سن اے آسمان اور سن اے زمین، خداوند یوں فرماتا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جب خداوند کچھ کہے تو اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ خدا کا کلام حتمی ہے، اور میں کہوں گا کہ اس کی بات ہر بات میں فیصلہ کن ہے۔ اور جب کسی دانا سے پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ کیا یہ بات بائبل میں درج ہے یا نہیں۔ اور پولس رسول نے ہمیشہ یہ کہا کہ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے، اور ہمیں وہ ماننا چاہیے جو بائبل مقدس میں لکھا ہے، نہ کہ وہ جو کوئی شخص ہم سے کہے، کیونکہ خداوند کا کلام واحد سچا کلام ہے۔ خداوند جو کچھ کہتا ہے وہ یقیناً پورا ہوگا۔ صحیح۔ بھائی، ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت تفصیل سے بات نہیں کر سکتے، پر ہم نے اس نبوت کے مرکزی موضوع پر بات کی۔
ताकि नाज़रीन में बाइबल के मुताले का जज्बा पैदा हो और वो जाने के कलाम क्या फरमाता है। हम किस्त के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। अब जानते हैं कि मेहमानों ने क्या सीखा। आज हमने 20वें बाब का मुताला किया और इसमें मिस्र की अदालत का बयान है। हमें बताइए कि मिस्र की अदालत कैसे होगी। उसकी अदालत पूरी हुई क्योंकि खुदावंद ने अपने जलाल में उनको बदला दिया। लोगों पर ये जाहिर करना ज़रूरी था कि उन्होंने खुदावंद के अलावा और माबूदों पर तकिया करके गलती की। लिखा है कि मालूम है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है। शाह बाबल के सबब से ये अदालत मुकम्मल हुई। जी, हमने 20वें बाब में देखा कि मिस्र के बूढ़े और जवान सब बरहना और नंगे पांव फिरे। ये उनकी शर्मिंदगी का सबूत था। शाह बाबल ने उन पर जुल्म किया। सही। जी भाई यूसुफ। जी, सरजून असूर का बादशाह था। हमने सरजून। देखा कि किसी बिल्कुल। सहाइफ में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता, पर 1 सदी पहले ये मालूम हुआ कि असूरियों का एक बादशाह था जिसका नाम सरजून था। इस बात की तस्दीक हुई। 21वें बाब के आगाज में बाबुल की अदालत का बयान है। इसकी अदालत किस तरह पूरी हुई, आप में से कोई हमें ये बताए। लिखा है, आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। खुदावन ने मादियों और फारसियों को इस्तेमाल किया कि बाबुल की शरारत का बदला मिले। जी, बेलशजर उसी रात मर गया जब वो अपनी खुशी मना रहा था। जी भाई यूसुफ, आप क्या कहेंगे। बिल्कुल सही। जी। दोमा की बाबत नबूवत में लिखा है, ए निगहबान, रात की क्या खबर है। निगहबान ने कहा, सुबह होती है और रात भी, इसके क्या मानी है। इसका मतलब रात खत्म नहीं हुई। उसने पूछा, रात खत्म हो चुकी? नहीं, रात खत्म नहीं हुई। क्या बहुत रात बाकी है? जो अब है, सुबह होती है और रात भी, इसका क्या मतलब है। उसने बताया कि किसी के लिए सुबह होगी और किसी के लिए रात। जो खुदावंद के अहकामात पर नहीं चलते और मुस्तकबिल और अब्दियत का नहीं सोचते, उनके लिए रात है। जो खुदावंद के अहकामात पर चलते हैं और खुदावंद के मुंतज़िर हैं, उनके लिए सुबह है। जो खुदावंद के मुंतज़िर है उनके लिए सुबह है, पर जी, जो उसको बिल्कुल। रद्द करते हैं उनके लिए रात है। ये फितरी नतीजा है भाई यूसुफ। बिल्कुल। मसीह के आने पर कुछ बच जाएंगे और कुछ हलाक होंगे। किसी के लिए सुबह है, पर जो मसीह का इनकार करे उसके लिए अब्दी रात है। लेकिन खुदा किसी को रद्द नहीं करता। उसने कहा, अगर तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, तुम फिर आना। खुदावंद जमीन पर मौजूद हर शख्स को कबूल करता है। सही। शुक्रिया भाई खुदा यूसुफ, आपको खुदावंद आपको बरकत दे। बरकत दे। मेहमानों का भी शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे।